Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Dalam video ni Cikgu Anis nak share cara install, sign up, log in dan join meeting dalam Zoom app. So kita terus ke Play Store. Kemudian search Zoom meeting apps. Kemudian kita install. Okey, tunggu sehingga installation selesai. Kemudian open. Okey, kita dah masuk kat dalam Zoom. Tap sign up, kemudian next. Masukkan email dan nama. Okey, dah masuk email dan nama. Tick I agree to the terms of service, kemudian tekan next. Okey, dah berjaya sign up. Okey, sekarang kita ke email yang kita guna untuk sign up Zoom app tadi. Okay, cari je email Zoom, kemudian tekan activate account. So dia akan bawa kita ke Zoom website. Dalam Zoom website ni kita kena masukkan strong password mengikut kriteria Zoom. Kalau kata jenis mudah lupa, catatlah. Okey, catat password supaya mudah untuk kita login nanti. So, kita dah selesai. Kita boleh quit saja daripada website ni. Kita terus kembali ke app Zoom lah. Dan tap sign in. Okay, so nanti kita masukkan email, password yang kita dah buat tadi. So kita sign in. Kita akan terus disambung ke dashboard Zoom. Okay. Now cara join meeting, kita tap join. Kemudian masukkan meeting ID yang diberi oleh host meeting. Okay. So kita boleh join meeting dan kita akan disambungkan kepada ahli meeting Zoom yang lain. Okay. Kita ada dua pilihan, join with video ataupun without video. So kita pilih mana-mana. So yang ni cikgu buat join with video. Kemudian kita allow apa-apa yang patut. Dah selesai, kita dapat bersama dengan ahli meeting yang lain. So itu saja tutorial Zoom app daripada Cikgu Anis. Semoga bermanfaat dan terima kasih menonton. Stay at home tau. Assalamualaikum.